बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि किसी भी मुसलमान का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि वो कलमा शहादा ना पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलिमात अदा करके कोई भी शख्स ये कलिमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर सकता है और मुसलमान हो जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक भी जब अपने इज्तिमात में लोगों को इस्लाम कबूल करवा रहे होते हैं तो वो यही कलिमा अदा फरमाते हैं और गैर मुस्लिम से मुस्लिम होने वाला शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक के यही अल्फाज दोहरा रहा होता है। लेकिन दोस्तों, आपको ये बात जानकर बहुत हैरत होगी कि वो कलिमा शहादत जो हम सब मुसलमान बार बार दिन में कई बार पढ़ते हैं वो कुरान पाक में कहीं भी मौजूद नहीं है। और ये बात कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद ही बताई और तस्लीम भी की है। जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहा कि कुरान पाक में कलमा तैयबा मौजूद नहीं है तो सवाल करने वालों ने ये कहा कि फिर तो ये कुरान पाक में नहीं है और आप इस्लाम कबूल करवाने के लिए लोगों को कलमा ही पढ़ाते हैं। ये तो कुरान पाक के अहकामात में तब्दीली कर दी गई, इसे बिदअत कहते हैं। ये तो बिदअत हो गई। डॉक्टर जाकिर नाइक से ऑस्ट्रेलिया से एक मुसलमान कारोबारी शख्सियत ने यही सवाल व्हाट्सएप पर डॉक्टर जाकिर नाइक तक भेजा था और डॉक्टर जाकिर नाइक को कहा था कि आप बिदअत जैसे बड़े गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं। याद रखिए, बिदअत से मुराद कुरान पाक की तालीमात को तोड़ मड़ोड़ कर और बदल कर पेश करना है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मामले पर तफसीली गुफ्तगू की और बताया कि कुरान पाक में पहला कलिमा मौजूद क्यों नहीं है। वो कलिमा जिसे पढ़कर हम सब मुसलमान होते हैं और कुरान पाक को अपनी जिंदगी का नस्बुल ऐन मानने वाली किताब समझ लेते हैं, उस किताब में पहला कलिमा ही नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक की ये गुफ्तगू इंतहाई अहम है और हर मुसलमान के लिए सुनना बहुत जरूरी है। इसीलिए टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि सवाल पूछने वाले ने क्या कहा। Dr. Zakir Naik, you said that we can say La ilaha illallah Muhammad Rasulullah according to Arabic grammar, but I think it is not correct because we cannot change any word of ibadah like adhan, prayer, adkar, and it's not in shahada grammatically La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. It is bid'ah to edit Quran. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल को पढ़ने के बाद बताया कि मैंने तो ये कभी नहीं कहा कि किसी भी इंसान को मुसलमान करवाने के लिए जरूरी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यही कलिमा अदा किया जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक में वाकई किसी एक आयत में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ऐसे पूरा कलिमा मौजूद नहीं है। अलबत्ता ये दो हिस्सों में मौजूद है। एक हिस्सा कहीं पर ला इलाहा इल्लल्लाह से मिलता है और एक हिस्सा कहीं पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलता है। रह गई ये बात कि दीन इस्लाम कबूल करने के लिए कलिमा शहादत पढ़ाए जाना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को इस्लाम कबूल करवाते थे तो वो क्या पढ़ाते थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस पर भी बताया और कहा कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी शख्स को दीन इस्लाम कबूल करने की दावत देते और अल्लाह की मदद से उसके दिल में ईमान की रोशनी मुनव्वर होती और वो इस्लाम कबूल करने लगता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अहादीस के मुताबिक उसे शहादा पढ़ाया करते थे और डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसके अल्फाज भी पढ़कर सुनाए और बताए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि सही हदीस के मुताबिक, सही बुखारी हदीस के मुताबिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को इस्लाम कबूल करवाते तो ये कलिमात पढ़ा करते थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि कुरान पाक में पहला कलिमा मुकम्मल तौर पर मौजूद क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या आज के दौर में किसी इंसान को इस्लाम कबूल करवाने के लिए पहला कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ाया जा सकता है। मगर सवाल ये है दोस्तों कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को इस्लाम कबूल करवाते वक्त कलमा शहादत पढ़ाया करते थे जो कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु है, जबकि आज के दौर में डॉक्टर जाकिर नाइक भी किसी को इस्लाम कबूल करवाते वक्त कलमा तय्यबा यानी कि पहला कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ाते हैं। क्या ऐसा करना मुनासिब है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस पर भी बात की। I said very clearly that La ilaha illallah Muhammad Rasulullah together doesn't appear anywhere in the Quran. It comes in two separate places. And I gave the references that Muhammad Rasulullah is mentioned separately, La ilaha illallah is mentioned separately, both together is not mentioned. I said very clearly, it's mentioned in Sahih Bukhari. The best shahada that was said at the time of the Prophet was Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. And there are various variations of the shahada.
اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ اگر کسی نے اسلام قبول کرنا ہے تو اسے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ضرور پڑھنا ہوگا. ایسا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہوتا ہے. اور میں ایک بار پھر سے یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اکٹھا ایک جگہ پر موجود نہیں ہے. From Sahih Bukhari, from Sahih Muslim, there is no hadith which only says La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. But I said there were other variations. So I made it very clearly, it's not mentioned together in the Quran, it's not verbatim in the Quran, but close to it. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ میں نے کسی مسلمان کو یا کسی عالم کو یا میں نے خود کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن پاک کی کوئی آیت ہے، اور نہ ایسا کوئی کہتا ہے. لیکن کیا کسی کو اسلام قبول کرواتے وقت، شہادہ پڑھواتے وقت اس ٹائم پر یہی کلمہ ادا کرنا چاہیے یا پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس پر بڑی واضح سی معلومات ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو وہ سچے دل سے اور ایمان سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے آخری پیغمبر یا رسول ہیں. اور آپ یہ بات کسی بھی زبان میں کہہ سکتے ہیں، آپ اردو میں کہہ لیں، انگلش میں کہہ لیں، ہندی میں کہہ لیں، یا کسی بھی اور زبان میں کہہ لیں. بس آپ نے دل سے اس بات پر یقین رکھنا ہے اور منہ سے یہ الفاظ ادا کرنے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر واضح کرتے ہوئے انگریزی زبان میں کہہ کر بھی دکھایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے آخری رسول ہیں. اب یہ بات اگر انگریزی زبان میں کہی جا رہی ہے، کہیں قرآن پاک میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، لیکن یہ بات کہنے سے آپ اسلام قبول کر لیتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس بات پر دراصل بہت غصہ آ رہا تھا کہ کسی نے ان پر بدعت کا الزام لگا دیا تھا کہ وہ قرآن پاک میں رد و بدل کر رہے ہیں، اور بار بار ڈاکٹر ذاکر نائک اس بات کی جانب اشارہ بھی کر رہے تھے کہ اس میں بدعت کہاں سے آ گئی. But you ask me, can it be said as a shahada? Shahada means bearing witness. We bear witness that there is no God but Allah and Prophet Muhammad is the messenger of Allah. You can say it in any language. Can I say it in English? Yes, I can say it in English. If I say in English that there is no God but Allah and Prophet Muhammad is the messenger of Allah, it's a shahada in English. It's not part of the Quran. It's not part of the Hadith. There's no problem at all. You cannot say it's bid'ah. Yes, how did ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر سوال کرنے والے کی جانب کچھ سخت لہجہ اپناتے ہوئے کہا کہ اس میں بدعت کہاں سے آ گئی؟ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بدعت ہو گئی؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ شراب پینا اسلام نے حرام قرار دیا ہے، لیکن قرآن پاک میں تو کہیں پر بھی سیدھا جملہ یا سیدھی آیت ایسی موجود نہیں ہے جہاں پر یہ کہا جائے کہ شراب پینا حرام ہے. کیونکہ قرآن پاک میں بالکل سیدھا سیدھا نہیں لکھا کہ شراب پینا حرام ہے، تو اب آپ بولیں گے کہ شراب حلال ہو گئی، جبکہ قرآن پاک میں واضح الفاظ میں یہ لکھا گیا ہے کہ ایسی چیزوں سے دور رہو جو تم پر خمار طاری کر دیتی ہیں، بے شک یہ نجس ہیں، یہ گندگی ہیں، کیونکہ یہ تمہیں اپنا آپ بھلا دیتی ہیں. Now where is the question? How can you say it's a bid'ah? I'm asking a question. Can you say that alcohol is haram? Of course alcohol is haram. There's no verse in the Quran that says alcohol is haram in Arabic. But there are verses which indicate Ya alladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitan. These are Satan's handiwork. Ab bid'ah, you're repeating it. اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال پوچھنے والے پر مزید سخت لہجہ اپنایا اور کہا کہ آپ نے کسی کی سنی سنائی بات پر بدعت کا الزام لگا دیا ہے. شاید آپ کو لفظ بدعت کی تعریف بھی معلوم نہیں ہے. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن پاک میں ایک آیت کی صورت میں موجود ہے. البتہ اسے پڑھ کر اسلام قبول کیا جا سکتا ہے، اور یہ شہادہ کے زمرے میں ہی آتا ہے، کیونکہ اس کے ترجمے میں وہ مکمل باتیں اور وہ مکمل پیغام موجود ہے جو کہ ایک شخص دین اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہوئے اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اقرار کرتا ہے. A simple answer. Just because one person comes out of the blue and says it's a bid'ah, you're repeating it. You don't know the definition of bid'ah. So there's no problem at all. Nowhere do I say that La ilaha illallah is a verse in the Quran together. It's not anywhere in the Hadith. But can you say it? Yes, you can say it. Similarly, can you say alcohol is haram? Of course you can say. There's no verse in the Quran saying alcohol is haram. ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ تک کہا کہ میں نے تو صحیح سے جواب دے دیا تھا، اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو مسئلہ آپ کی عقل میں ہے، اس میں بدعت کہاں سے آ گئی؟ So the answer is very clear. You can't understand the answer. The problem is with you. How can you say it is bid'ah? How can you say it is bid'ah? Do you know the definition of bid'ah?
So the answer was very clear. Just because you heard someone saying something and you don't know Arabic grammar. डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुस्कुराते हुए इस बात को खत्म किया और कहा कि मेरा जवाब बिल्कुल वाज़ेह था और आपने किसी की कहीं से गलत बात सुनकर यहाँ पर कर दी है और मुझ पर बिदअत का इल्जाम लगा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आज की वजाहत के बाद आपको ये बात समझ आ गई होगी। और यूं डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना जवाब मुकम्मल किया। दोस्तों, टीम हम कदम आपसे जानना चाहती है कि इस मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं, जरूर कमेंट कीजिए। और अगर आपके जहन में कुछ शुकूक व शुबहात थे जो दूर हो गए हैं, जरूर कमेंट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने वालिदैन का एहतराम कीजिए और नमाज कायम कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।